pwede mo aridiri after confession at tumos Ginoo mag mihimo og repent sa inyong penance, no? So, one ay laing mugamit dito kay mugamit man ko sa during exorcism sa Adoration Chapel na to. Karon exclusive na jud na para sa inyo ha, no? So, pasalamat ta sa tanan nga mga nitabang sa tuwa nga ma-realize ni kay daghan jud ang matabangan og training ground ni sa mga pari, sa mga team nga gustong muhimo sa kada parokya, kada bikaryato, kada diocese, willing ta mutudlo sa ilaha. Amen? Nga pasalamat sa ni nga assignment nako para ma-focus ko dinhi. So magkita-kita ra jud ta dinhi kanunay. Amen? Oh, nibalik bitaw ko dayon human sa dito sa laing lugar. Karon nag-uba na ta. Open na mo blessed sige. Sige. Ito siyang i-bless ang asin kay mo ni atong mo ni atong gamiton sa pag-consecrate dili sa pag-exercise sa lugar para si Bishop blessing na dito, no? So kamong sayo maka-witness mo sa atong exorcism sa lugar parang mapalagpot na tong mga yawa nya adto nas mga madre. Magsaba ha kay madungog ra ba't dere. Ang mga madre ra ba diha, no? Adto na nilang mga yawa, no? Ingon mga madre madungog ra ba ka namo patira? Ditso naman nila tong trumpa, no? Wa man tay trumpa, no? Kay ni maabot ka pa nila. So mag-bless ako sa asin og tubig. Kani. So kung doon na may asin og tubig ato i-bless. So mag-bless na lang ko sa inyo ha kay murag kamura may nagda, no? Katong nawahi, ali na ta mag-bless, ugma na. Okay? So i-bless na lang na nato na inyong sacramentals ron. Ana lang mo sa inyong gilingkuran. Unahon na bless ang atong asin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, the Lord be with you. The blessing of salt. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. You creature of God's salt, I purge day of evil by the living God, by the true God, and by the holy God, by the God who ordered they, through Eliseus the prophet, to be cast into water, to cure its untruthfulness. Be thou purified salt, for the health of believers, giving soundness of body and soul, to all who use they. In whatever place thou art sprinkled, may phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead, and the world by fire. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that thou would dine of thy goodness to bless and sanctify this creature of salt, which thou hast given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit, through Jesus Christ our Lord. The blessing of water, you creature of God, water, I purge thee of evil, in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ His Son our Lord, in the power of the Holy Spirit.